miliaran. Karena pada riwayat Baitul Ma'mur gak dinto Ka'bah nama malaikat si atau waf gak dinto sekali masuk leng-lengan segini seret gak dinto tambu sekali gante boleh dengan malaikat yang berbeda, gante boleh dengan malaikat yang berbeda. Kak dinto sampai kapanpun ini belum pernah selesai sampai kiamat kulo. Berarti berapa jumlah malaikat kan teh bangki. Nah, san mesan pada teh bangki je bahas pelengen dari miliaran gak dito para rabu epelek. Yang wajib kita ketahui pada 10 ini termasuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Favorit tembian nikah setun Ridwan swarga bolanda. Keng badan yang itunya favorit kia. Enggak. Sama Mikail bulan si makiri cike mon Israfil nako keng diengkaper gula trompet lengan tangi sek bersen lengan tang tes kan lengan tang mere punya tes sek bersen mon misalnya kan. Jadi siap takok tuli topek ya Azrail neka boleh dekat maut pon dekat maut ni kedebun Habib Hashim kakaan Habib Kusoi si abidatuan Habib Hashim Kamal As-Segaf kento Kusoi Kamal As-Segaf kento Habib Kusoi kento alumni Nurul Jadid juga Pondok Pesantren Nurul Jadid. Andi kakak di Banyuwangi kenten Habib Hashim nyaman Habib Jawad. Habib Jawad. Kakaan Habib Kusoi si abidatu ning harla panika. Ya pun Habib Hashim malaikat maut ini kini. Anu mah gini, mulai keset. Lah tamu ngening dina telok. Ngening ning lain empak keset. Kayaknya pun Habib Hashim make kene malaikat maut paningan Azrail mani aing tasek setunya kali semenebi selena ki pun keseran apa nika selen setunya ki kebuat tina tak jalan pelengan sip berarti gula sukses mah pelengan ada jangan bahas panika jangan pelengan. Akhirat ulama-ulama kita gak dintok paha Fatihah ke malaikat sesepolo kula mari amator boleh kapan jadi bulan dia menjadi asmanat sirajul munir kakak abang gimana apa napa manfaat apa Fatihah ke malaikat nih majak malaikat dah tak butuh ganjaran jangan menjadi ini jawabannya luar biasa alim menjadi jawabnya karang nagaya apa malaikat ada buzen ini imun janang kor ya setujui tak setujui kenapa mon Fatihah ke malaikat ya kan paling tidak nama kita sering didengar terus ya salah debak ke kuburan makin mungkar nakir kan pada anu kir kan jalan sakut di Fatihah ya kan gula lembut tak pati berjati gula orang yang kebekrasional orang masuk tak masuk akal guru gule buang bingung jadi gule tak pati perjanjian ke berang nuan guru jadi kata apa itu oke pun tak masuk akal pun tak patung ke mata gule tak norok bilan mungkin lain pun gule paham mangkis tong keterangan bodoh orang burlebur adu akin malaikat langit sih oke Allahumma salli ala malakis sama tambahi rahmat ya Allah atas malaikat si aja ke langit malaikat ni kawah apa doa kan kok remolondoreng berarti siapa Fatihah berarti kenal siapa bukan Fatihah makan punya Fatihah kan jo siapa kitab kan itu di budina mator ka Allah abdina tarotoro naga bumi araba
Ender ka orang gadis mamurlo bahadu aki atina na apa ilai langsung entar ka romana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rajunan malaikat kojo kobol katamu yan malaikat ya. Coba ambian tahu sama malaikat kan katamu yan kiai masyayikh karayu kiai musfik kata namu pah debu mah temu budi yamper pelengen ya. Kojo posang apa saya akhir ya apa saya akhir dia mak kiai tabu debu bener cok mak tabu debu apa saya akhir ya lah posang saya tamu yang berpana berlebar ijok teng sabo posang mas pepakon dari mana kok oleh masuk bulan engki makin dia masuk ke dalam mengalah sarong masih bini tanya aki andi apa pun tadi apa kopi mari noto teki awak tangai ya cetandi teki lu ki awak tangai kok ate tahu mau apa lu nih jongol ada dari seperapat le tuh malas kuku om bama deng posa kento kan ke musfik ni ke malaikat namo ini kudok tokor rocot malaikat pasera junan takut tepak ke malaikat mamun malaikat pasera junan malaikat saja gelangi ko mak namo igaptin apa junan ija tanya ke lagu tanya kambian ana pambian madu aki gule mundur maun ikirikan manos sangala mon manos sari di balik pintu jadi tak tahu je malaikat ini sudah tidak terikat ruang dan waktu ke rumah iseng gujek gending ngarang pon air cerita anak bambian bantu aki gula mulai tuh sapora na malaikat napa abdin cetak kon se mati malaikat bah napa hubungan na bas mbian na aki gula mulai bola sa kanika malaikat pagrempek torek bola pagrempek maksudnya abdina teronang nangeneng nang najuna nilangi manang nangi kasana apa iya bola malaikat maut pente beda dus todus negruat ya mun lebih kenang nak kancan malaikat tu pakai nyambut lagi gitu menjonin kan gelu kita habis sagulan untuk pakai bajan Allah sarang Allah ijak dengan Allah lah ngageli iya man sambi wah udah pakai kenangan gini temu boleh malaikat maut latek dan tean jete malaikat maut latek dan tean Dewan malaikat saja lagi mak bedembian nih dan saja ke langit mak bedembian nih dan malaikat maut sekelangkong bah mak sekelangkong catatan beda orang cet kutu cabut nih langit apa saya gini kan tek dan teman gue mulai ribarin gitu kan jantarna ke bumi catatna suruh cabut nih langit kin makin nih kan loh mati mah kulinnal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kabala Muhammad sangguna pate jadi yaan si buru dari Muhammad kabala kamu ka umat ban reng baan jadi sejak takon ka pate tuh buru mandaman fa innahu mulaqikum tatammu wakun jadi kan bagi buru ke langit tatammu awalnya gondeng sumenep lep selep kacer wakun oleh sana ke ummik jadi gini orang kalau agak segi buru sihir nyaman lagi buru kentung
Kencung, kalah kencung. Coba kan kelenjap na gulo gitu. Lanjut ki. Wa minan nasi rusulan. Allah mele dari manusia gak dito rusulan, utusan-utusan. Ini pilihan-pilihan. Pasera anbiya wal mursalin. Bungkanna al anbiya wal mursalin. Ketuanna al anbiya wal mursalin. Engki gak dinto saya mulai kaula kele sarang ajunan saya melolong memuji engki gak dinto nabiyuna wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Datuknya para habaib kan itu. Larmo kebahaban dari sambia gulaku ke swarga. Kak dito para rabu mulai gila kita tanpa terasa. Berapa kali kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Berapa kali kita mulai tadi memuji-muji Nabi Muhammad. Sedangkan orang yang sebut-nyebut asma Nabi Muhammad kak dito para rabu. Berdeka lima abisaos eka keli sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak teti kaula ajunan se manusia. Dujak betul lambat saya pernah ngolok salam ke Nabi. Walaupun Nabi pada waktu itu belum jadi Nabi, sampai Nabi teti Nabi hafal betul kak dimaan saya pernah ngolok salam ke Gusti Kanjeng Nabi. Apalagi kita kaula ajunan andiknya mah, kaula ajunan bedepak embukna, kaula ajunan bede tempatna, betul andiknya mah Nabi Muhammad hafal. Ayo banyak mau salawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Ya mangken gak dito Nabi sobung bon, utusan sobung. Mangkan Nabi Muhammad ada bu, engkau ria pada ben Roma, bangun, pas karis tong betak kita mare. Setong betak jiringko, tetibi lela betak jirile sabe, tak puto betak boleh. Arden mon mangken bah beda orang wat magawat tetibi Nabi anyar, tapi sor. Notop wahyu bon, mon wahyu di bad. Oke, mon wahyu di bad. Bon kita lanjut. Wastafa minal ganami dzikrahu. Allah memilih dari kata-kata itu yang suci itu apa? Berzikir kepada Allah. Nah, paling utama zikir inggi kadin to. La ilaha illallah. Areng bareng. La ilaha illallah. Boleh? La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Banyak maus. Bon kalimat-kalimat thayyibah selain banyak termasuk saya maus kaula benajunan malam hari makin. Maus salawat. Panik berarti kenangan pelian. Stong ikaliburi malaikat. Leres. Dua nikah lelampan manusia pilihan. Malam makin. Lelampan manusia pilihan. Nabi Muhammad gak dito pada rabu ketiba nama burle purna majelis zikir, majelis ilmu ketiba nama makin pilihan. Ben sambian berarti teti manusia pilihan. Menunjuk setengah 12 paling antik mengajian. Kalau kita atau manemun antik lah. Alhamdulillah. Bocor kenal kaki musyfik. Jangan tak tahu ke pengajian si antik kata mereka. Gula bunga, anapa gula makmur lo bisa mon kau jangan ka korma bahadur ni. Mak tak bisa, aduh je tak beja. Jadi makin lemari ngamen man kagaman, gue tar kagantok iko job. Apa makin lawan lihat dua telon kagantok, baga job, pok jak setengah 12.
nekat riwulan setengah bulan harlan ala empol ja gula pengalaman malol biasa nak kalau bulan Habib ki bura-bura bu sebenarnya Habib deki koltong biasa bagi dimma beda oncengan koltong beni kormabat mak bah Bandung ban pengajian lain ada Bandung ja orang lawan nasuniyam lagi ngedek api pada nagi pengaji lah ini hebat deh ya terus sakit kata dia mengan mon korma bahadur tak kira tak mangki penjeramah mangki mon ngocak udur keng corpot siapa si Bandung nak koltong tuh jakol pas Habib Osman ge bro lucam ge maksudnya ku ke tambah Ibn Habib alpo aku engkim yang marin berluncat langsung ngeda gula marin depak ke Roma pagi kadang berdeng ada tewa aku laku sopo ke morok neng tak morok orang lebihnya sadente duh alhamdulillah sekarang kong korma badur para rabu sebenarnya berjaki biar nih hebat jauh makin bagi tangar kapi jauh minum kopi apa luak dua kopi luak dua campuran jagung bon ini pilihan jadi karena makin gak ditobacat majelis sepelian burle-burle manusia pilihan maka kaulah ajunan jadi manusia pilihan majelis kak dinto majelis pilihan kulaku insyaallah bakal jadi saksi ajun Allah kak dinto yang dibutuhkan oleh kita saksiin wanita orang lah pada posang gapi kaulah benar ajunan gak dinton banyak norok majelis termasuk majelis bangken banyak CN contoh puasa sarang Quran nikah memberikan syafaat nggih puasa kula kutul mematul ya pun Allah tak langkong ya Allah nyoneti wa syafi'ni fi tak langkong abdina nyoneti abdina dronolong na orang banika gara-gara abdine palapar orang banika gara-gara abdine papelka orang banika jaga aja pelka jaga aja tabun lapar gara-gara abdina minta tolong abdin tronolong na orang banika iyalah tolong Quran sebenarnya juga tak langkong ya Allah gara-gara abdina manatuhun naum bil lail bi abdina orang ini kata batai dungun dan semalam gara-gara macam abdina pasyafi'ni fi abdina minta tolong abdina tronolong na orang banika iyalah ya pola majlis panika ku laku mamatul ka Allah tak langkong gara-gara abdina ya kan jepon majlis kurma bahadur nah gara-gara abdina ka dito ya Allah tak hidung mak bedu pengajian golto seneka pak bedu tak hidung manaptin fasyafi'na fi tolongin abdina minta tolong abdina kayak abdina gak ditotronolong na orang kepaningan iyalah tolongin sia mangkanam bian babenya ala ko kabagusan melenyak seego lako kapit umpama lampeun nyakseen ayo puasana nyakseen majelis dikir nyakseen majelis ilmu nyakseen tapi nyakseen pakai indik sanad keilmuan nyakseen masyayikh karai kak dito para rabu ampon lay tikanin ben bengesepon ada bu kak dinto anggota abdina noro mun kapingat ko ayo pada maar ya pasang aku nih anu ngaku parang melarang gitu mungkin gulu ngala seman nyamanan gulu mon masuk
Ya pun lebihnya insyaallah lebihnya pilihan insyaallah tak dapat kun pada salah satu ya tak dapat kun berdebaban pada dunia junallah tinggi insyaallah amin boleh saya sepon ya Allah lejek sepon lagi noro Allah alhamdulillah kelangkongnya ini cek sepon ya sepon ya Allah tuh main jangan Rafiq main teng itu okey tikannya empon jak pelkot nyok bian dulu empon lanjut lagi wastafa minal ardi al masajidah ban Allah mele di bumi gak dinto napa saya pele saya mulja saya suci masjid nah ni kepas kita mau dia masjid sedimen tidak terjamah masjid sedimen gak dinto tidak tersentuh masjid dimen tak makmur gara-gara berkorma bahadur odi boleh kenapa karena pengurus gak dinto eta menin ruhul jihad eta menin roh untuk berjuang di jalan Allah tak lesoh berjuang di jalan Allah tidak putus asa apapun tantangannya di budin masjid bahondi masjid kok lakunya segia ya Allah pokoknya bunga senang tak senang kula boleh saja senang ini punya anak-anak ini bergelimpangan tepar tenang kok an-nadra bi'ainil qudbi tuhyi pandangan mata orang-orang soleh itu Kak Dinto bisa menghidupkan ni kasi asal anak nambian om mama takdir tetireng cuba auba tetireng bagus mangkana mina bitimin kan itu mina bibada nak kena gini beda habaib ipa cabis kalaban paningal habaib yo lati seniga si asal di takdir cuba yo bawa jarang mon makin mon beda kiai suruh main suruh aja habis nih ke kiai habis iya saking beda anu negerua lamben nih senetang cek letih isu yang dalamnya beda ya pola cek pun lo Kak Dinto mana ramu mana bari mangken insyaallah habaib badah masyayikh badah semorok badah dalam banyak orang-orang soleh kening ngabes bandeng soleh nah kena gini kan katipun apa Imam Al-Ghazali dimin abana lakona bila hadir ke majelis ilmu Kak Dinto badereng morok badereng alem yang kak tanah ngasarang abana katipun apa jemon ya Allah papagusaki anak abtina paalimaki anak abtina paswaliaki anak abtina akatia beliau Kak Dinto pun tapangki paham ki ayo darmuka tertetereng mulja pasadebu sampean kula anu ke muslim cak kula ring pungkalatan bani masa anak tetireng mulja kula matora semangken ni betiti foto benar karena bade meme Kak Dinto debuna guru kula Kiai Zuhri Zaini katibuna berdebuna beliau jangan pernah berputus asa walaupun bukan keturunan orang mulia janganlah berbangga walaupun keturunan orang mulia karena kemuliaan, ilmu dan akhlak tidak diwariskan. Tore usaha bian, jangan putus asa. Tina, aku laku alandu namen beko kirim kapon du putrana. Nggih. Tikal mage leso mangken, tikal mage berak semangken, tikal mage alpok mangken, pasakola, setiaan Kak Dinto, pasakola kan Nurul Makmur, sabak Kak Dinto, dididik Kak Dinto, tikal sambian mage beni poton basera, mantar mulja aku laku.
Dar mulja aku laku. Mulja bararabu sepunga beni basera. Tapi kaulah ajunan selaku orang sepona. Norok om bararabu. Norok om. Tahu sa ka benda, tahu sa umum maki. Aru tangana, tahu sa ngirep pun perlu sambian. Pakun rok om terus kata. Kenapa? Karena kelakuan kebagusan saya kelaku benak foto. Epenta te epenta, yususaki te yususaki. Terkirim kereng sepona sampun sabung ngomor. Sunan Ampel oni nyaman. Pernah cabis ke Astana? Pernah. Badai Inggris? Sorbaja. Lalang Thailand. Badai sorba? Sip. Badai sorba? Keruan di Aba nyaman Ibrahim As-Samarqandi Asmorokondi. Badai Kak Dimah. Badai Tuban. Badai itu? Tuban. Tapi asmana Ibrahim Asmorokondi tidak seterkenal Sunan Ampel. Penyaring taon nih. Malah terkenalan kompoi ya. Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Qasim, Sunan Derajat. Terkenalan mereka. Tapi walaupun beliau tidak terkenal, apa yang dilakukan oleh Sunan Ampel, apa yang dilakukan oleh Sunan Bonang, apa yang dilakukan oleh Sunan Derajat, nasr kata. Masya Allah. Talangko. Dik pola mingak segi buru. Pola nah, walaupun bah mayit tak elang lah. Saya cerita Ki Musyfik tadi luar biasa bah mayit tidak elang bah beda hatif. Munda hatif kayak ngelekakan mat. Apa jangan gila? Jang lot ya Allah. Monjan belumbungan benih jang lot gugur. Gugur epekol jan mayit apa ikut gagu ikwa. Kayak ngeptina setuju beda kabar ngani. Cak kiai pah pendai syarat. Tak langkong dia nyon sogora kia. Berapa? Ano bek saben kiai. Oh, kan kena beda kepahati-hati. Toles lah. Sabak ning anak toraki eki. Alhamdulillah ya. Enton tai jegatan. Sebun Ki Musyfik tai jegatan. Gini kamu. Setuju. Marlo sampai nyongok keluar. Beda malam kayak ngabeli. Nggak ninja lamba. Cermat dulu nggak ninja. Si aja garu montai bakal lawari rokok, cermat gula. Montai bakal lawari rokok, watai bakal lawari kopi, bang ucap. Budak orang. Aru dak rokok lah. Ada kopi. Budak orang. Kiai baharon tak. Ini mana? Ki buruk kiai. Dua anu. Ada kopi aja. Sobung kiai kok. Ya rokok. Melejon tangi. Keluar. Bila tak ada, beda orang boleh. Oh ini nggak ke ninja nih. Tuh ya Allah. Cokok-cokok. Oh, para rambut belum. Masjid, tahu deh. Masjid kan tahu diin, gih. Benih lambuna. Kalau di lambun mungkin siapa tahu. Odi kalaban salat berjamaah. Odi mulai berderona. SN Majelis Ta'lim masjid. Kan. Udah debu boleh. Ada lagi. Wastofa minasyuhur Ramadana wal ashhurul hurumah. Cukan Allah mele dari bulan-bulan. Napa saya mele? Mele dak apa saya? Ramadana, dak bulan Ramadan wal ashhurul hurum, dan bulan-bulan mulia. Ramadan manika dari sekian bulan Ramadan. Bahkan dalam Al-Quran zaman ulama dari muljan Ramadan hanya satu-satunya bulan saya sebutnya mana langsung syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran.
mun asyhurul hurum punten teh sebutnya mah Dzulqa'dah Dzulhijjah namun ini ayat ini kun mi dalam Al-Qur'an bada minha arba'atun hurum dari 12 bulan pada 4 bulan Zulhijjah Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram Rajab mangken Dzulqa'dah bulan Allah pada bagusan tembang takepe pada Abtin Robin Makabin kiai pada bulan selesai wah dalil Quran nih kok pagi kiai dan takepe baru tahu orang awam bangun tak langkong kerja lain kiai awan apa oh ampun takepe kiai padahal jat lakon nak kelur on bulan raja bodol tak nemu tangkol nisar ke kiai areng poreng ana aja genten apa iki awan Ramadan ban bulan-bulan nah ni kamu muljaaki muljaaki dari mana apa ke muslim ulama ada bu muljaaki dari kelakuan kebagusan karena bila alaku kebagusan ning bulan-bulan mulja gencerna dilipat gandakan teti malam hari mangken triwulan mangken gak dinto tak pada ban gencerna selain-lain malam mangken gak dinto adalah malam istimewa ayo babunya alaku kebagusan mangken keng sanga cenga lafat la tadlimu fihinna ja'alakuan dolim ning bulan-bulan mulja geni umbian akar tokara ambu on modal janjian ambu je ngucai gitu mau temu diki dulu kok dah Dzulhijjah Muharram mau temu bulan Sapar pada bener kan dulu cok takut saben tak orang bulan ngandung bangun cak duh macet celeng orang aduh astagfirullah sabar Gusti takut celeng ibu kuski padahal celeng tak celeng koning tak koning benih dari cak bacaan apa jangan bibit tahu siapa jan apa contoh jiran mau geluk ya bibit apa jan makan bian nih ganteng kayak lagi nih binin tindatin bibit depan mapan tabaka gu jagu kawan sebini tabaka sikapan mapan alhamdulillah tindatin banyak kayak lagi dari atas ganteng Allah teram ya jak lampu na ter tapi sepengalaman saya selaku pemerhati cinta ternyata si meretin ben megenteng nika benih yang dimu diras sawah nje ungguan bila lah berderasa lah paharati boleh sampai semangken niki yakin sebeleng retin di gula cak gula takut sabi ni boleh jadi sebeleng retin di gula ni tak abang mau jak retin gitu yang lain beragun lah selesai pada tak bisa dia di gula ni aku lah keboy status Facebook mulai bagian guru wanita yang kau cintai wanita yang kau nikahi itu bukanlah wanita yang luar biasa tapi dirimulah yang menjadikannya luar biasa masuk Waiko pakun ya ban sama laser
murid dari itu. Ya gurun nizar kan. Gurun gula kan. Saya malaikat kan. Mungkin. Tak langkungnya. Saya jadi rajin ke nizar. Abtina santren beliau. Jadi mau abtina tak apa pelak. Yang gurun saya tak pelak. Para Rabu. Jadi begitu. Jadi benih yang dari muang kuno. Dia benih dari muang. Dirasa. Almarhum rahmatullah alaih kayak Mama Wardi kan pernah cerita dalam bab. Beda orang lulusan satu universitas di Jawa Timur, kayak gue tak ngabalah. Coba aja. Kayak pintar, cerdas. Ni keban alamar ring begini, tak tahu terima dan. Ya coba. Pas tugas ning luar negeri kan, pau ring bini Uzbekistan, kan ring bini Uzbekistan kan tindatin. Sana kita mulai jangan ke Jawa Timur, ngakui bahasa Inggris kan. Ben manda ben ka laki aja. Lebur mu mana unik. Unik. Dari raja nerasa maki coba unik wah. Alhamdulillah insyaallah. Jadi memang dari latar belakang masalah itu maka kemudian bisa dibuat satu kesimpulan bahwa bukan muka yang mendatangkan cinta, tapi cinta yang mendatangkan muka itu tampan dan cantik. Apa YouTuber di malah ngempul. Pada Rabu sebutan gue mulai jagin. Wastafa minal ayyam yaumal jumu'ah. Ada hari-hari dari sekian hari itu yang dipilih satu hari oleh Allah. Apa? Wah, Jumat nih kak. Malam istimewa, hari istimewa. Dilipat gandakan. Jadi orang minabi malam Jumat, ada Jumat kentok. Ngastet ya, pada waktu cek mustajab loh. Pada si ada waktu mustajab kentok. Yantarana khutbatain, 2 khutbah itu. Jadi khutbah pertama, lasta waktu lengki, khutib, surpen kedua. Senega. Kenggulan di doa. Panda. Keng sepa terong kan wani biro aduh san wani biro wada saja wak bengal berempa wada saja tapi ini lagi manti mana kan tempong bah sini kan abdina nyona salamare bah ngoca aduh mak kalau pai te penta gelak dia kulen di doan setong napa keng ibu bahasa Madura ban gula ada bahasa Arab pasti keng bahasa Madura tetiakin abdina orang se mustajab doa marilah ya mulai mustajab doa tarik lah minta apa boy ningi di mak boy tak usah ngantos waktu mustajab malam mulja tak mulja hari mulja tak mulja bulan mulja tak mulja bulan istimewa tak istimewa mulai mustajab doa ingat Habib Soleh tanggul Habib Soleh tanggul gitu doan je pun dari mustajab pada ban kelap pada ban kelap mustajab langsung terjadi tak iotang Habib Abu Bakar kan gresik gitu bukan gresik potona je pun ketua ampar gitu poton ketua ampar si majedup aja Habib Usman je pun sengireng kuna leleng bah korokoan ya rotoro deki bentar kok bentar kastane kiai mah bakun korokoan jaduk memanyedup tempor kelap ya lo kan itu ternyata para Arabu pada ben kelap tuh mustajab pas bi orang ngekocak manti bango
Tiba ngocap. Mula mustajab duan sambian. Apa sih benda? Kini kewai mulai tawar repot. Jadi bila pada waktu mustajab, pada tempat mustajab, angkat tangan. Jadi aki abdina orang si mustajab doa. King mun mustajab doa na, mas teter yang jak banjuromban. Tak kau bah pada banjir tanah lamba guru. Ya Allah, tetuyokin pun apa sih seting abdina teti mas. Dari terus oki. Sebah nangis nama, nyeting bini teti mas. Kebaya pering bini mun teti mas. Petek kan. Nujak ring bini pun tak kebutuh kerana. Mula kera kata timai bener. Bener. Kol tak jenglotnya manjat. Jual lah. Jual lah ke Nawawi. Ni gaji. Pele pun sekaman ni. Bener ke? Oh, ya artinya sini kan jadi ring manti jadi manti gelu tak kau panganik kan. Jadi munlah jadi oki abdina orang si mustajab doa pangastete ni kan. Takut apa? Takut tepak ka lesan si mustajab ongko. Jak banjuromban degi pa banjuromban anan meler kah mata alati mate lobar ba. Astete. Yo mon lesan tak mustajab magila pek-pek ka. Pada mendring bini apal-pal minta pesa, walan tampurwan, pemudi ya. Kok tak sanggup aku long ban, ancor. Lo kata ada re, kita nyap, bucok ni. Saking gedeng mata mesak. Mudia. Beda. Bonnya. Selake logar. Gimana? Geng ring bini ni kamu sangi. Mayo ngomong banyak ring bini. Marah dari. Keng gula mon salah aja uncang boleh. Keng bener kun. Ada ibu. Mulia. Panyamit tas. Ben pikalam pinro. Mulia apa keluar. Arwah ngocak nama hati na. Mata ilang lang ko. Tapi mulia. Tapi bang ngocak mata ilang lang ko. Mamu sakit deh. Wahai para bapak, kerumon mole bah ngocak lebah teret tas kerumah teko mak, demak, marawa anan lebah deraja, engkau je maki abinia boleh lah tak bisa, benda tak bisa, jari ngambil, arot lengan tang lemes rola, lemes rola. Selake wah ngocak Allah maju latina ya masa ben bakun ngabas coba nengkok monolog pada pela kasakali dia kok pangocak si mini ya kerja ulangi boleh siap meriah mon le dia ya mon dai bahasa ini kan ngedegap jangan kau setong ya. Dia mondai ya tangar, burung sengedal. Pada sarang Allah negur anu guru mata kerjat Nabi Musa. Musa, apa sih budi tangan ngajri? Tongkat terkerjat. Karena Nabi Musa hosok gelu. Apa sih budi tangan juga? Terkerjat. Tadi mana pidato wahai bahasa tiga mata kerjat. Pada bentukang pidato atau jam. Kalau berempat pun ngecil. Arum mungkin segede ngecil. Apa? Isang kelamare. Pagi nambahi boleh, kiai pagi nambahi hadis boleh, bang ngocak, engkau sang kumare.
Para Rabu sebutan gula muljaki. Wingki kelepai gula. Saya kebentah gula, wahai para wanita, bener nama buntan. Imam Syafi'i guru macam hafal laka head nifas, padahal tak tahu head, padahal tak tahu nifas, karena berdasarkan penelitian. Gula beniring bini, mak pacek tahun gua urusan bini, mari neliti gula ke. Ibu tak kemana mana bentak. Para Rabu sebetulnya kalau mau yakin, sih. Wa minal layali lailatul qadri. Malam-malam kali itu boleh sepele pun Allah. Nama? Malam Lailatul Qadar. Oh, bila saya ketemu boleh. Jadi buru mare. Sedaja anggota Korma Bahadur. Cok ter goboter mun bulan puasa, bulan Ramadan, pakuna beli boleh. Tak kira loncak aja. Bila mari bulan Reba tak kira Basawal pakun Ramadan. Geng se koko beter gula ban sampian pok tetemu boleh unik ke se koko beter darmu ketergi tawangki ya tawangki selang bulan Ramadan seneng bulan Ramadan kerong ke bulan Ramadan thank you seneng adan beda nak kunan adan no terutama adan maghrib favorit maghrib sampai berdasarkan nulis status WA yang mengerti perasaanku hanyalah adzan maghrib. Acara geng pacar ro. Urusan lara apa mari asar wah nyari malam. Rujak malam misare. Panapanuku. Jak magi ajuruk kong bakul ledet. Kridu na ko selebur. Assalamu alaikum. Bini an lagi dulu, cengin. Lemang kini gak ada, tapi esteler lah tak ada, esanu lah tak ada, demerhuk. Khusus tahunan, udah tinggi. Mungkin lah beli keduk-duk, beli keduk-duk. Insyaallah saya terongakan nyaman dan tek pasaan. Apa di sini pas cek tega na penyaman ngakan mumpung pasaan dan sabar ada boleh kata jadi aku. Ya Allah, mungkin ni kata orang lah tak betul nyaman dan pacet le menu tak nyaman, abak le kenyang. Mun pasaan mak tak nyaman, jok le lapar muli dikurakku. Kan tak ada orang jawab adzan maghrib. Tak jawab apa kan? Oh, jawab aja lapar legela. Ni ser kasih adzan. Edina ketipi. Anjan saya adzan, saya tak lapar lagi make kok ngar. Melekas be adzan. Tai contet ontong. Situ enggak lembek si benda santri itu kan ni kedulu fi bahadan contoh itu enggak situ lembek tak tahu situ dak beda kiai itu kok makun santri adan nyaman banget gua asyhadu an la ilaha illallah akbar ongguan kok enggak lembek lagi kiai tak tuh kerja semisem gitu cok langit teknik ya lekas mare ya Allah tangguh tepak kadan dan singkat padat lekas mare ini ada macam Yasin taloncar. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Kan jadi kayak gini. Pai kening baca. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah.
Canoreng, mana kasih sini. Jadi baca sabar. Monoreng pun tak sampung, cak maka cak. Seporan pengalaman pribadi. Gula pernah ngimamin sholat jenazah para aruku. Leh, ada. Kok ilah gila. Tare gula jereda. Bodoh kiai setai Benggalan. Oke? Gula hadir. Pakai Zubair Muntasor Rabu. Pas hadam masih nyotok. Bodoh muslim. Ini mai kok. Gula langit. Sebab ke Zubair ni mun pah ring kasokan nama. Gula uning ibu tu ornas sini kan. Betul. Lastar. Oh nani ngakan TV. Apa ring kok gula ni kemakan. Sini kan. Tuh kengi apa. Ngetek gula. Keng gula bunga gula. Anak apa? Raja Tusa berarti. Ketemu aja Raja Tusa. Tuti orang si aibuan gak disah acara hisan gak sah ngabas gula. Sengakan nih. Lain mereka bila di gula sama arto mereka. Teti gula buruk. Tuh kenika buruk. Tako yang nubuli pun kiai. Pas santren apa aja pada ke muslim ini mai kadis wah kamu ini muslim ini tuh mangko ada tuh le jam sebelah anu lepa engke wah kenal almarhum engke wah ke toju benih toju gula buru aku rokok gula korokan jenazah keluar. Bocor bulan dia wudu. Jenazah keluar. Santri lah posang. Budeki muslim. Arab parelejan kuda. Budeki muslim. Arab. Dibun. Napa ki? Itu ikan iki Zubair. Kok lah aing gula bahmor kemor. Orang merokok. Duh bayar. Beri tugas pak konde. Pai pengimam iku. Bingkeng ni kiai orang cok ring jatikan. Anu benih yang anu kira aja kan nika. Aduh. Kiai ada yang kira. Imam. Para aruku gula. Bocor gula sepas tak aruku. Kopeng ni kiceengan gulit. Berdesir anjing ibu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina. Aduh, bejang mayit ongkol. Parah kok dadi Abu Nawas. Kan Bu Nawas to mana ruko. Tak kerja udah. Aduh. Mak bede bojo ngaruko re. Tanya aki Bu Nawas, "Mak ruko." Cek biasan Pak kali tak bilang ngono. Damon mayit biasa. Arya Raja Dosa. Damon Bu Nawas jangko keng jadi keng lopot jadi. Dan ibu di ngomong la tahrimna ajrahu wa la taftinna. Aku bojang bayi toko. Apa mau ngetek habis saja ngak pidato nih kak, gula nih kak. Mumpah bedeki musfik ikan to. Pol tapel pol jolo gula. Mak king muka syafau ko beliau. Mon bedeng ko bakun ngetek ke muslim. Berubah rasa gitu. Kojok bunga gula. Abu tak bisa kayak nyokoreng tukang jokor. Bojak ke musfik bojak le profesional lo lambon gule sakut ngaji guru gule kan pendatang baru ngetek nervous sih. Bulu teman ngatarak kiring hari ngakabin keberpo kelaban nyon mas kabin dari sambian mas dugram wah jawab sih terakhir gule kontan boci gula pengarah tampiling ini punya orang gitu si orang dia cabut bening ngocak nerima gaul bah kontan itu payah orang dia gula tiningi kiai ale regule kepi punan gule jen taring berde sibangan ngocak kita jese gitu are jan ma ancor kangkor bucok wah
Ya Allah, mangkana tak nangkong sedeng udah. Ada nak pian sore, mereka kabin, kita kabin. Mau kita kabin, mau dia terakhir pecah sewan, jadi nudus sih kiai dong. Lagi wah kontan dong. Deki, apa depan saya YouTube, angkat tukang, wajah angkat tukang. Pengolon lepas kabin lagi ya. Doa ya Allah, itu maka malam apa? Lailatul Qadar. Malam makan ni kan malam mulja. Ban malam dak budi wal 12 ni kan mulja. Bo kajak mustajab. Lain ngit dari lebu. Ada kasana perlah. Pak anak joraki kol belu. Jak tepak kau orang apa ongko. Gula jat mulai gila jat nyari salah nembian mata nemu. Gula jat mulai gila agar tak lemat ya gula terbada selepkan lepan marin. Gigir nak ambu gula bah nemu alasan. Apa? Tangar kapi. Lah kok kalamun. Kalah biasan gula berdua ya alasan. Makin bah usaha kekep tak bisa dia alasan gula. Fa'adhimu. Adalah depan lah. Jangan. Fa'adhimu ma'azzama Allah fa innama tu'azzamul umuru bima azzamahallahu bihi inda ahli al-fahmi wa ahli al-uqul. Ini kemuning tafsir Ibnu Katsir berdebihina. Berdebihina bihi berdebihina. Berdebihina bihina. Fa'adhimu maka amul jagi sampean kapi ma'azzamallah dak kebarang si Allah ampun amul jakin. Kula tanya kalian, Allah ni ka amul jakin apa punten ka habaib? Maka kalian berdoa amul jaki. Allah ni amul jakin apa punten ka orang yang di ilmu? Maka amul jakin. Faham? Senika maksud. Fa inna ma tu'azzamul umur perkara-perkara dikirimul ja'aki bima azzamahallahu bih. Sabab Allah saya amul ja'akin. Saya ulang, sabab Allah saya amul ja'akin. Majlis ni kamar Rabu malam hari makan. Tempat dalam begini zar pani makan ni adalah tempat paling mulia bagi kunitanian. Malam hari makan. Ana sebab malam nikah tempat nikah saya amul ja'akin mana Allah. Yang laku unjuk lah. Bal-balan laku lah. Bener. Malam makin tempat saya mulia ke Allah. Apa? Tempat nikah. Tetirong lorong napa guru kapi. Nikah. Bagi lontanon guru kapi guru. Tempat-tempat parkir guru kapi guru. Mulja mangkin. Mulai. Jalan. Kengkun bagi lepuntan nikah si kabar lo. Adar. Lampat. Mangkan banyak ulama-ulama, lemah ulama kan itu, cek terone lengki orang-orang soleh, malah beda lambat. Agak makin bian bila ntar ke Mekah, ana apa aman ntar ke Gua Hiro, mundak ke ntar ke lampat, atau apa ambian? Iya. Ana apa ama bang kebombong, cari orang yang bos dari bawah pada bental kok, dikinin, ditengkin, ana apa? Keng bola nak adis sepernah itu pernah ilengkiin, pernah sujuti sarang Gusti Kanjeng Nabi lampat. Dari kan lampat. Atharnya man, at-tabarruk bil atharnya man. Rambut kuru-kuru, rambut ulama kata apa? Lambok udah sahabat perpan orang. Kini ikan nang tenang, tapi bawa aja. Mati pian marin nikah. Nikah peperangan sedang berkecamuk. Nyari apa pian? Arke nikah tembangnya begulai gua. Wah, apa? Nang rada tuh roja rono iku. Pai temu. Apa kan? Rambut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham iki? Rambut Gusti Kanjeng Nabi. Dadi gara-gara rambut Kanjeng Nabi, kanyaba dengan ala tak pedang, kanyaba dengan ala tak iman. Ana mah at-tabarruk bil athar. Mutut barokah kalaban bekas-bekas. Mangka kadang senjeng ulama ring wali-wali. Lah para alporo ki ibli 2 juta.
Leparan po ki ibeli 10 juta. Mobil orang liwali guru dan kadang let betul sa pisap guru ko jo ikarap. Allah. Undi gula kan kita tengok congok kilometer lah. Punya allo nih pun kayak kilometer kayak modal. Pagi beda iya. Oh dembulan nih kamu nih wah. Le salaman dulu kan benih din ring wali. Mundin ring wali pakelar dempul pisap ikarap pun. Biar na ba mandar ke Madinah. Cak Madinah ni benih syarat as-sana haji. Ayo. Kadis sabda Gusti Kanjeng Nabi. Kadis sabda Raudhah. Bedelampat Gusti Kanjeng. Wah, bang ke Madinah. Atabarruk bil athar. Paham ki? Ayo. Jelaskan. Mangkana pung kopung sepo ilem dalem sepo tai pung karuran. Sebab kru apa? Udah pernah mangkis tong getap bodo potrana ring wali wadabu. Ben menalaku maksiat ci alaku ningi kamar ya nak ya. Arwang kok lemari ngata maki Quran di seberpai bus ni. Mangkana ganti patobin sepo ni gabag berit jat. Bola ni dalam ni gabara arabu. Jat kenang nanwan. Lagu dalam Syekhona Khalil. Perahu ni Syekhona Khalil. Jugung bumbi guru. Kan bade perahu sepernah etetin ben Syekhona Khalil. Beni gedun Syekhona Khalil. Makin nang biasa. Apa jarang perahu letak jalan. Jelas ki? Jarang ban surban kiai kan itu habaib nika beda naik. Gati Habib kan itu berarabu. Cuk durun. Jadi setaning borok we. Hah? Emang kan dere apa? Lo kata ada. Iya benar mak jarang jelong kuan. Mon guleban sambian ni kan muljakna kan aridi ki buru dateng mon tak alim tak kira muljak ki ore. Nabi beliau alim tak alim jad mul idilem udah tak bisa je. Tak ning tabang. Bangkan gula motor ring delem. Bangkan Nabi solawat pasti wa ala alihi puru wasah bihi. Nggak tak putra ni kiai kak dinto. Ni kalau chat pemerintah apa? Ibu puju lah berdera. Lain ke? Benda dan muslim. Ada dera tak temu dera. Oh boleh pada penembian. Gimana? Oleh karena itu, wahai saudara-saudara, karena kita bukan keturunan siapa-siapa, mari kita bertapa sendiri. Bian ning nikah kanca gula nih kanizar nih kanca gula. Roco ban gula. Kontak selang patapor ban gula nih. Tanya gula. Muslim nih keputran saya nih saya. Tak kira tahu. Ya. Gula nih anak apa? Nambu. Gula nih ka tanya kanizar. Gula nih kalambak melas. Ben gula cet benih poton kiai gula. Gula ni ke kiai nasib. Benih kiai nasab. Enten mun kiai benih ka nasab dapat. Pas kita di kiai berarti nasab ben nasib. Gula ni ka nasib. Benih nasab. Jadi mau bude YouTube, guru kadang-kadang bude YouTube, bude komentar-komentar saya lihat. Ini pembohong besar, bukan putranya kiai, kok tahu-tahu jadi kiai. Aru benih fitnah asli, benih kusin, short, si subas asli. Jadi gula ni ke mak lepah bedengak gula. Ni kebeda dua orang yang madura senasi kepada ban gula benih keturunan kiai keng makin atu bidatu. Musleh
ban seyon jeng harlan niga ke Khalil Yasin nazip percis tanyam ya aba ummina si are marnyamar ke mon gula apa embu ongkuna apa embu gula ni apesa ke Khalil Yasin juga napesa pasti patoro kembana mun gulen tan gul ntar gambu gula setretan ni noro embu jadi embu nika waktu nungkak dinto single parent jadi bekeren sekunik ruwaran ya single parent gula bungsu apa gula jak bungsu tak melo irura akhir gula montuk ning dudul jadid 10 tahun dari tahun bulu petok sampai setengah bulu pindah kan to keng gula je reng gula mage tandi napa ilmu tak patian di beni kotoran naku keng bahtro kapoto na kiai gula keng ungku keng bondek gula bondonekat tapi je gula di prinsip santri itu kalah harta menang wirid apa sokonongkan gula apa ada wah ada view mendadak pentoreng tanda dan mun beni muslim siap matawah ni kamatwalak ke almarhum madabu kabini gule mak aduh ni anan siapa jibi le tahu ni aduh apa kabin mendenganan tahu ning jadi banti kan minabi kiai kan to mon narema aman to kan kutu minad dalimin kan ring dalim kan senik kan bani dalimin dalimin ring dalim kan dai lagu lenika minal horijin kan ring luar akhirnya jujur ring letak ning di matua akhir tak lu pas nemu syarat matua yuma yui terima ben ko geng bak tawa murok giri bah ya mah yu jangan gul bah kun ngiding ni kan oning sambian morok debu nama ki morok napa kau make morok mbian ore kau alhamdulillah olen morok bini oleh telok boleh make. Jadi Pak Bu ambian anan bagi penibut Rambasera popo cuma ambian tapain anan insyaallah itu tidak mulja mon masalah jodoh kenika bulan dia jeret telebur Pak mulia gula malam melula Bu ke cak ketekem yang senega ini ngak kini kan kalama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed Madinah bener-bener sekur cerita lagi bon YouTube ini sekur nih tinggal torot cerita lagi boleh bila bodoreng lake dengudah rek tandi apa roge angkep muslim pas teroge reng bini sokianan pejabat ya mak tak tahu diri tanya akiban kalimat tuan apa yang kamu bisa berikan kepada anakku? Kok bisa seberani ini kamu? Ngocah zalakan. Minta apa? Arya santri ke? Pebengan lu. Minta apa? Bisa beri berlian? Bisa. Minta berempat. Ngocah kalimat tuan. Bisa bentar. Mau lewat. Jangan mulai benih nyari pesen. Jadi tadi pesen. Nyari apa? Tembak. Apa kaitnya tembak berlian? Pantar ke tase. Tase rumah koras bu. Bah ngeranyam bu. Ngeranyam sini tak. Empat asap tak benar. Dori niat tesi kuat jadengkal nikah tepak kebab aniyatu wal himmah dori niat si kuat ben himmah si kuat benta empa asap tabon ko empa asap ban ko
Allah Ta'ala ni beri kemuliaan suara ni kata loi pakai ding ke cukok sebelum tasik. Cukok sebelum tasik kiri dua mati. Bang kemarin deh, bang kemarin deh. Mun bahasa bang kemarin. Bambian ngocah, mak gendeng cukok. Ini mah beda cukok pinter. Lanjutan diakan loh. Andi otak yang ikakan benar. Apa dering beli nyemak? Apa jong mak nyam ngeranyam jong? Loh, tidak terlalu kering bini. Minta berlian. Apa mak nguras tase? Ya melihat kamu aja tadi mesti. Muntah ngalak lem tase. Jaring permataban berlian berdalam tase. Bentan lagi ni kawah keding bon kok joko seperti dalam pangocak joko bemayu nyari aki kena bemayu nyari aki mentah di mati kepiri ya ada wah tampil bah kok joko hiu apa mundur dalam bah kok nggak ada talgon talaki kata tas sampai sore oleh setembak peteng teng bagi kalimat tuan agui kalimat tuan wah tak kerjun hari benih yang laki ban serom ban wahai pakabin wahai pemuda ketimbian lamar setindatin ring soki nyari tembak koras tasik gini insyaallah alpong ya tapi seni kan maaf itu adalah orang yang niat dan himmahnya tinggi mending tinggi kan mustajab Allah ikan menduan ring lembab mending makin tala dewad lembab bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim setiap ada kayak kenapa mak mantin tak paduan lembab yakin tak ada yakin tak ada pas mau diberi malam-malam bang kiai mah ada bu iya mau iya menenja iya mau mati tak mati mau kiai ro lain mana kok ambul aja baca aja tak kira mati aja jelas ya. Wahai saudara, sudah lebih sejam. Sejam segemi, benar sejam setengah. Oleh karena itu saya mau undur diri, mau menuju kepada si Olena sekedar Olen tembah. Takut tengok congop takut telah itu kan nih. Saboraan lagi. Mun salah keleroh lopot keng budu na musleh keng mun beda bareng leres benangka keng fadl dari Allah benten gula letan di otang dari musyfik ipakon sarang beliau untuk menerangkan tulisan Arab ibikeng gula wana marin nerangaki lengkap bendil dalil dari awal segadito korang benlangkong nyun sabora subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek sarce muncah abdina ngat